নমস্কাৰ ষ্টাডি ৰেছফুলি ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আটাইকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত দশম শ্ৰেণীৰ 2021 বৰ্ষৰ হিন্দী ইলেক্টিভৰ প্ৰশ্নকাকতখন অসমীয়াত আলোচনা কৰিম। গ্ৰুপ A+B মিলি টোটেল 100 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনছ ইয়াত দিয়া হৈছে। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি গ্ৰুপ এৰ কিছু প্ৰশ্ন ল'ম। বলা তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰো। গ্ৰুপ এৰ বাবে মুঠ নম্বৰ আছে 50। ग्रुप ए আমি প্ৰথমটো প্ৰশ্ন লৈছো। নিম্নলিখিত प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दो। তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ বাক্যৰে দিয়া। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে এককৈ মুঠ 4 নম্বৰ আছে। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যিমান দূৰ সম্ভৱ 1 নম্বৰী প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওতে এটা উত্তৰৰ বাবে এটা বাক্যহে লিখিবা। এইটো কথা তোমালোকক মই এই কাৰণে জনালো যাতে সময়ৰ অভাৱৰ বাবে পিছলৈ হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া নহয়। प्रथमটো प्रश्न अर्थात एकर क लैसु वृत्तासुर का नाश किससे किया गया था। वृत्तासुरर ध्वंस कार द्वारा होइसिल। उत्तर वृत्तासुर का वध ऋषि दधीची की हड्डियों से बने वज्र नामक हथियार से किया गया था। दधीची ऋषिर हाৰৰ পৰা তৈয়াৰী বজ্ৰ নামৰ অস্ত্ৰৰে वृत्तासुरक हत्या কৰা হৈছিল। एकर ख बेनीपुरी जी का पूरा नाम क्या है। बेनीपुरी जीर संपूर्ण नाम की। उत्तर बेनीपुरी जी का पूरा नाम रामवृक्ष बेनीपुरी है। बेनीपुरी जीर संपूर्ण नाम रामवृक्ष बेनीपुरी। एकर ग मीराबाई किसकी अनन्य आराधिका थी। मीराबाई कार भक्त आसिल। उत्तर मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका थी। मीराबाई भगवान श्री कृष्णर भक्त आसिल। एकर ख गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। यह गुरु को कुम्हार क्यों कहा गया है। गुरु कुमार शिष्य হৈছে কল। ইয়াত गुरु क्यों कुमार বুলি কোৱা হৈছে। उत्तर यह गुरु को कुम्हार कहा गया है क्योंकि गुरु शिष्य को उसी प्रकार सक्षम बनाता है जैसे कुम्हार घड़े को आकार देता है। ইয়াত गुरुक कुमार বুলি কোৱা হৈছে কিয়নো গুৰুৱে শিষ্যক ঠিক তেনেদৰে সক্ষম বনায় যেনেদৰে কুমাৰে ঘোঁৰা এটাক বা কল এটাক আকাৰ দিয়ে। এইবাৰ আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো। নিম্নলিখিত प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दो। ইয়াত কৈছে যে তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ চমুকৈ দিয়া। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে 2 কৈ মুঠ 18 নম্বৰ আছে। ইয়াত মুঠ 9টা প্ৰশ্ন আছে। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন লৈছো सत्य कठोर होता है। यहाँ सत्य को कठोर क्यों कहा गया है। প্ৰশ্নটো বুজিবলৈ তেনে সহজ। সত্য কঠোৰ হয়। ইয়াত সত্য কিয় কঠোৰ বুলি কোৱা হৈছে। उत्तर सत्य कठोर होता है क्योंकि इसे प्राप्त करने के लिए कठोरता और भद्दापन दोनों का सामना करना पड़ता है। सत्य कठिन कारण ইয়াক লাভ কৰিবলৈ হলে কঠিনতা আৰু অস্বস্তি দুটাৰে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। এইবাৰ 2 খটো লৈছো। आप है बैरागी दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। यहाँ किस रीति रिवाज की चर्चा की गई है। ইয়াত কৈছে যে আপুনি বৈৰাগী কৰ্মক্ষেত্ৰৰ নিয়ম নীতি নাজানে। ইয়াত কোনটো প্ৰথাৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছে। उत्तर यहाँ रिश्वतखोरी की प्रथा पर प्रकाश डाला गया है जो वास्तव में सरकारी कार्यालयों में चलता है। ইয়াত চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত প্ৰকৃততে চলি থকা উৎকোচৰ প্ৰথাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে। 2 গ লৈছো। नारद के आग्रह के पश्चात भी भोलाराम क्यों स्वर्ग जाना नहीं चाहता है। नारदे जोर दियार पिछतो क्यों भोलारामे स्वर्गলৈ যোৱা নাছিল। उत्तर मरने के बाद भी भोलाराम की आत्मा पेंशन की गुहार में लगी रही इसलिए वह स्वर्ग नहीं जाना चाहता था। মৃত্যুৰ পিছতো ভোলাৰামৰ আত্মাই পেঞ্চনৰ বাবে কাটৰ অনুৰোধ কৰি থাকিল সেইবাবে তেওঁৰ স্বৰ্গলৈ যাবলৈ মন নগল। 2 খ प्रेम अथवा भक्ति रहित व्यक्ति की तुलना किससे और क्यों की गई है। प्रेम বা ভক্তিবিহীন ব্যক্তিৰ কাৰ লগত আৰু কিয় তুলনা কৰা হৈছে। उत्तर जिस हृदय में प्रेम न हो वह हृदय स्मशान के समान होता है। अर्थात जिन घरों के निवासी ईश्वर को स्मरण नहीं करता वह घर तो वास्तव में स्मशान के समान है। अर्थात प्रेम विहीन शरीर लोहार की खाल के समान है, बिना प्राण के ही सांस लेता है। ইয়াত কৈছে যে যাৰ হৃদয়ত প্ৰেম নাই হেয়া শ্মশানৰ দৰে। অৰ্থাৎ যিবোৰ ঘৰৰ বাসিন্দাই ঈশ্বৰক স্মৰণ নকৰে সেইবোৰ ঘৰ আচলতে শ্মশানৰ দৰে। অৰ্থাৎ প্ৰেমহীন শৰীৰ লোহাৰে ব্যৱহাৰ কৰা চামৰাৰ দৰে যিয়ে
প্ৰাণ নোহোৱাকৈ উশাহ লয়। নেক্সট 2 উঙ লৈছো কস্তুৰী কি মিৰক কা প্ৰসংগ কবি নে কিয় উঠায়া হে হৰিণৰ কস্তুৰীৰ কথা কবিয়ে কিয় উত্থাপন কৰিছে उत्तर जिस प्रकार हिरन अपनी अज्ञानता के कारण पूरे जंगल में कस्तूरी की तलाश करता है उसी प्रकार मनुष्य भी भगवान की तलाश में इधर उधर भटकता है जबकि ईश्वर सदैव उसके आसपास रहता है जेनेदरे हरिणाई निजर अज्ञानतार বাবে গোটেই অৰণ্যতে কস্তুৰী বিচাৰি ফুৰে ঠিক তেনেদৰে মানুহেও ঈশ্বৰৰ সন্ধানত ইফালে সিফালে বিচৰণ কৰে আনহাতে ঈশ্বৰ সদায় তেওঁৰ চাৰিওফালে থাকে নেক্সট 10 প্ৰথম ছ भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को किस बीमारी का शिकार बताया है भोलारामर पत्नीये भोलारामक की बेमारर बलि बुली अभिहित करिसे उत्तर भोलाराम की बीमारी के विषय में उसकी पत्नी कहती है कि उन्हें गरीबी की बीमारी थी वे 5 साल पहले नौकरी पूरी करके पेंशन पर गए थे किंतु आज तक पेंशन नहीं मिली है भोलारामर असुस्थतार सन्दर्भत তেওঁৰ पत्नीये कय जे তেওঁ দৰিদ্ৰতাত ভুগি আছিল 5 বছৰ পূৰ্বে চাকৰি সম্পূৰ্ণ কৰি পেনশন পাইছিল যদিও আজিলৈকে পেনশন লাভ কৰা নাই नेक्स्ट प्रश्न तो হৈছে रेलवे विभाग के भ्रष्टाचार के संबंध में चित्रगुप्त ने क्या कहा है रेल विभागर दुर्नीति संदर्भत चित्रगुप्त की কৈছে उत्तर चित्रगुप्त ने कहा कि पृथ्वी पर रेलवे विभाग में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है लोग फल होजरी या अन्य सामान भेजते हैं तो रेलवे कर्मचारी उसे गायब कर देते हैं और अपने काम में लाते हैं चित्रगुप्तই কয় যে পৃথিৱীত ৰেল বিভাগত বহু দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈ আছে মানুহে যেতিয়া ফলমূল হজৰি বা আন বস্তু পঠিয়াই দিয়ে তেতিয়া ৰেলৱেৰ কৰ্মচাৰীয়ে সেইবোৰ নোহোৱা কৰি দিয়ে আৰু সেইবোৰ নিজৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰে नेक्स्ट प्रश्न तो হৈছে मनुष्य को मीराबाई ने क्या सलाह दी थी মানুহক मीराबाई की उपदेश दिसिल उत्तर मीराबाई सभी मनुष्य को राम यानी कि कृष्ण नाम का रस पीने का आह्वान करती है और कहती है कि सभी मनुष्य को बुरी संगति छोड़ देनी चाहिए और सदैव सत्संग में बैठकर कृष्ण का गुणगान करना चाहिए मीराबाईয়ে সকলো মানুহকে राम अर्थात कृष्ण नाমৰ ৰসপান কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয় যে সকলো মানুহে বেয়া সংগ এৰি সদায় সৎসংগত বহি কৃষ্ণৰ গুণ গোৱা উচিত একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো লৈছো ছ चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी थी पियो ने नारदक की उपदेश दिले उत्तर चपरासी ने नारद को सलाह दी कि उन्हें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए साल भर भी वहाँ घूमता रहेगा तो भी कोई काम नहीं होगा चपरासी ने नारद को सीधे बड़े साहब से मिलने की सलाह दी पियो ने नारदक उपदेश दिले जे तेও এইবোৰ বিপদত পৰিব নালাগে গুটেই বছৰ তাত ঘুৰি ফুৰিলেও কোনো কাম নহব পিয়নে নাৰদক ডাঙৰ সাহেবক পুনপুটিয়াকৈ লগ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে ভিডিঅটিৰ প্ৰথম অংশত ইমানখিনি আছিল প্ৰশ্ন কাকতখনৰ বাকিসমূহ সলিউশন লৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ভিডিঅটি চাই ভাল লাগিলে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্টৰ লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ